ଆମ ହାତଟି ତମେ ପରିବାର କରାଇବ କାମ ବେଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇବ ଢୋଲିଆ ତୋତେ ଆଜି ମୋ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିବ अबे अबे साला तू जल्दी न पारुछु अबे तो भाई का हटा कर भेजिया का है अबे दाते ढोला नहीं बजाई दे ढोला ढोला बजाइबा ताई अबे ढोलिया है भी ओडिसो ओ भाई रतरा केते भलो पाठ पढुछि केते स्वप्न देखिछि हाथी न करिबी बहुसिरा अपना घरे ढोल बजाइली बाबू से केबे आसीबनी बाबू से केबे आसीबनी बजाइ को ढोल छोरा छोट बाबू मने मने भाई के हाथी न करियो ते लाଗୁଛି बाबा जिनिस मते छोरा को जे मारू मारू मारी दे कह ढोल काहे बजाइबो अरे तू कौन जाने नो तो ढोल न बजे बाबा मंदिर को जा दी बोली देखो ओए पितृमात तुम्हें तो मुंडा धरी बाटे खाए अगुली माता मार को सर तुम्हें सबरे मुंडा पे तो कहिके खाली प्रतिवाद करे थी मारो खाइबा को पड़िबो धर्म अधर्म वितर सरतल करे रक्ताक्त होबा को पड़िबो किंतु असम को देखी मो मानव को बजा को मु केबे कवर दे पारे कणे चिड़िया खाना भितरे ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପେଷିତ ମଣିଷ ହେ ବନ୍ଦ କର ରେ ବଜି ସେ ଡାଲା ବଜି ଶୁଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ମୁଁ ଆଜି ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି ଚାଲ ମୁଁ ଏ ଘରର ସାନ ପୁଅ ହେଲେ ମୁଁ ଏ ଘରର ବଡ଼ ପୁଅ ଏ ଘରେ ତୋର ଏତିକି ଅଧିକାର ଅଛି और भी सती की अधिकार अच्छे से अधिकार बाबा के मैं तुम छाड़ी नहीं सकते तुम्हें बची जीवा पर्यंत हे घरे खाइबो आ मुंडा भरी पड़ी रहइबो हे कथा जति भूली न जाओ भाई बाबू कहले से आपन बड़ा भाई बाबू समान बड़ा भाई को हाथ उठे आपण अहिर तो खाती रे बाबू सेति बड़ा भूल करतरी बाबू समिति बड़ा भूल करतरी अबे हट छोरा मनुष्य पड़ी मनुष्य व्यवहार कर नले चित्तते जो शासन करबा को पड़िबो बाबू मते भेष बल भाबरे जणा बाबू मोर भूल जाबा हां सादा तो मुंडा को सही गली बाबू हाथटा दे उठे गली देख एबे मु तो कोन अवस्था बाबू भाई अबे कहा तू ढोलो कहीं की बजाले आज ही तो जब मारू मारू मार देते अबे कहीं की भूल करो
তুমি চালি আসিল মহারাজ পরিবারের মুন্ড বিক্রিয়াକୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ଭାଇ ଏ ବୟସରେ ମାଡ଼ ଖାଇବ ଏଗୁଡ଼ା ସହିଥାନ୍ତି କେମିତି ଏଛଡ଼ା ବାପା ତା ଚଉଦ ବର୍ଷ ପୁରା ହାତ କାଟି ଲେଖି ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ଗୀତ ଦାସ ହୁଏ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରାଜା ଭାଇ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯିବେ ଆମ ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢ଼ା ବି ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପାଠପଢ଼ା ପଛେ ଚୁଲିକି ଯାଉ ଆମ ପରିବାରଟା ଖୁସିରେ কি বুঝিয়ে চলো বেঙ্গা বুঝলো আরে পদের পরিবার আইন কানুন বিষয়ে তাকে টিকে ভালোভাবে শিখেই দে আইন ଆଉ କାନୁନ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବ ବଡ ଘର ବଡ ତୁମର କଥା ଏଠି ଦୁଇକେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଦୁଗୁଣେ 8 ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ମତେ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ପାସ୍ କରିଲେ ବସିବ ଭୁଲ କହିଲେ ଉଠେଇବ ତ ଆଖି ଆଗରେ କିଛି ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ ଆଖି ଖୋଲିକି ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁନି ଏଠି ଆଖି ଖୋଲିବା ଦୂରର କଥା ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ମାଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ ରତନା ମୁଁ ଅନେକ ଦେଖି ତେବେ ବି ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି ରତନା ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଆମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଚାଲ হবে কিয়া ছেড়ে আমার তুমি যদি চাকরি না করো তো পরিবারকে রাজত্বে এক মাগিব এক ଆଉ ତ ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ତ ଭାଇଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ହେଇଯିବ ଆମେ କହ ଏଠି ଚାକିରି କରିବୁ ନା ବୁଢ଼ୀ ଜାଗାରେ ଭିକ ମାଗିବୁ ଭିକ ଭାଇ ଆମେ ଯଦି ଚାକିରି ନ କରୁ ଏମାନଙ୍କ ଜାଗା ବାଡ଼ି ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନେଇଯିବେ ରତନା ଆମେ ତୁମେ ଏ ବୟସରେ କାହୁରି ତଳେ ଗଛ ମୂଳେ ଦିନ କାଟିବ କେମିତି ସହିବି ତାହେଲେ ତୁ ଘରେ ଚାକିରି କରିବୁ ମୋ ପରିବାର ଖୁସି ପାଇଁ ମୋ ମଝିଆ ଭାଇକି ଡାକ୍ତର କରିବି ମୁଁ ଏଠି ଚାକିରି କରିବି ଆଜିଠାରୁ ଏ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନାଥ আমি তোমার ঘটনা পাই শুনতে কথা কথা মনে রাখবি হে তুই ସବୁଦିন মন্ত্র বেলা যাই ভগবান বলতে তোমরা ভগবান বলতো না এখানে চলে কেমন ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ମଝିଆ ଭାଇଟାକୁ ଡାକ୍ତର କରିବୁ ବୋଲି ତୁ ନିଜେ ନିଜକୁ ଠକି ଦେଲୁ ନା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଛ ହେଲେ ଆମକୁ ନୂଆ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଇଛ ଏମାନେ ଭାବୁଛି ହାତ କାଇଁ ମାରିବ ଔଷଧ ଖାଇ ଯାଇଛ
একমাত্র সারা কেবে পচারি বুঝে না কাহিনী লেখিছ না এদিকে জানিছি পন্ত সাড়াছে অদিনিয়া দেখা চাহা জীবন জীবন মতো এমনি গোটে রক্ষতা উপহার ଦେଇଛି এটি ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ କେବଳ ମିଶଉଛି ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ କେବଳ ଫେରୁଛି ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ କେବଳ ବୁଡୁଛି ଏଠିକି ଯିଏ ଆସୁଛି ସିଏ ହରୁଛି ଆରେ ନିଜ ନିଜ ଫଳରେ ମତେ ଦେଉଛନ୍ତି କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭାବିଥିଲି ଦୁଃଖ ଜରିଆରେ ପାର ହେଲା ପରେ ଏ ସୁଖର ସନ୍ଧାନକୁ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବି ହେଲେ ସୁଖ ତ ମିଳିବା ଦୂରର କଥା ଏ ଦୁଃଖ ମୋ ଜୀବନକୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିସାରିଲାଣି ଯେ ସୁଖର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଉଠୁନି କେମିତି ସହିବ ଏ ଛାତି ଆରେ ଦୈବ କେତେ ଦୁଃଖ ଦବୁ କହ ଦୈବ